kepisanangan dengan suap tengah anak ko ngawi kapirubah toko pakawagu da baino baino na pa nga balajal toko id unit kaysa uh, into tunay bagian sikul id ko kaban ke anong. Oke. Tudu na pembelajaran toko baino ka hiti na pala nga garisan kia pembelajaran pi peleputan garisan teko ruludan. Tudu na pembelajaran toko baino nga kanu tanganak mengija pepelembus hiti nga haragaris kia pepelembus boros kokomoy sikul. Kanu tenu na panda it awi ti pembelajaran nga masiti da kay lako mengija tay ke pepelembus si boros kokomoy da sikul. Boros kokomoy da sikul. Jadi may toko antangay kia. Oke, bay na po nga belajar toko titi deh. Iti na po nga intutunay bagian sikul ka. Jadi agumo ata kita toko dah iti it sikul miagal ke kantin, megal ke gana, gamban, lalambangan, tinambahay bosikel, linimput mengingya, papan kepailaan, sulap mengungumelig sikul, kakya mengungumelig sikul. Jadi mantakon da basaan tino iti na pa nga antaan tako na pohom nunuhit haro dahil sikul kia. Kita tako na pahiti gana gamban nga haro, lalambangan nga haro, sinasawat nga haro, kanting nga haro. Jadi harap mengingya da kailo ko na nununu i haro dahil sikul da tako kia. Iti na paggambal iti nga insana iti nga megala iti nga haro dahil sikul da tako. Jadi may tako na pasikul nga iti nanda kita tako dahil sikul kia. Aruhay tako na di may sikulam kakita tako nanda ka iti dahil sikul. Jadi may tako antangay nunuhot hinad dahil sikul. Oke, antay tako gambal kaysa iti na pa nga kantin. Jadi masiti da mangan di kayu basao tumanod da putul boros. Kia kantin ka. Harap mengingya nga ikayu nga membasa. Iti nandahot kantin. Kantin na penting nga iyanon toko da memeli da takanan hilaid sikul. Jadi kantin ka. Harap mengingya da nugardi katutun ko kia kay lako da membasa. Kantin ka. Jadi basaan na di kayu. Kantin. Ara dua putul boros. Kantin ka. Oke. Ila gambal kaysa mengaran da bagian sikul kita toko te kahara hilaid sikul. Oke, gambal kedua. Nuna ngaranid teh. Linimput mengingya. Oke. Linimput. Linimput. Harahot nugardi tolu putul boros. Linimput. Tolu putul boros. Linimput kana penting nga bilik. Linimput kada dusun. Malayo na pun nga bilik ka. Oke. Linimput mengingya. Mengingya kana pa nga guruh kia. Oke, jadi piraha putul boros. Iti na pa nga telu putul boros. Dia na pa nga mengingya. 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 Pira dia putul boros sih. Telu putul boros. 3 suku kata. Mengingya. Mengingya. Telu putul boros. Oke, jadi harap mengingya da karatikau iti na pa bilik guru kana pa nga linimput mengingya kada dusun kia. Jadi iti na kita toko da hilaid sikul. Sikul na pa nga
nuru teko mesiti harah linimput mengingia. Aisa sikulot aisa nohot linimput mengingia kia. Bilik guru. Jadi iti na pentinga tianon dot insana na mengingia. Dai siau kia. Oke. Antai kita kau kawagu. Iti. Nunuh na dilala. Iti na penga papan kopoi laan. Papan, pan, papan, papan, kopoi laan. Taika papan kenyataan kah? Itu tide. Hila sikul nga masiti harah itu tide pasakatan di nuna pohi kopoi laan di teponsel kyo. Perkara pengumuman penting nga manganan de pasakoto de hite. Moy dok insana na tanganak nga ka kita di mantako pasakoto to imantako pelo. Jadi ila na nga papan kopoi laan. Papan kopoi laan misiti taika nuru hila sikul haro papan kopoi laan. Oke. Papan dua putul boros. Oke. Kopoi laan telu putul boros. Ila nah kita takau hila it sikul. Oke, entangai takau kawagu, nunu pakawagu bogian sikul di kita takau dah iti. Oke, iti tidi. Iti na nga sikul timpak na baluh kah. Okon ka eski garas nga timpak na baluh kah hila ibuku teks iko kaban ko onom. Ko kaban ko onom kita di kayu hila kyo. Oke. Sulap. May to kantay. Sulap mengumeliga. Sulap SULAP lap sulap pira putul beras. May di kayu anway da sisimbar. 2 putul beras. 2 sulap kah. Oke. Mengumelig. Mengumelig. Iso 2 3 4 5. Pengawal keselamatan kakomay nila kyo. Iti napati didi mengumelig nga pengawal keselamatan security. Jadi dihapundok daw tay ka sulap kanti po dititi masiti hilad samak dilat nugaladel wawayaan di sumuang nagi. Isamak ke lalambangan kah. Antan takau datinok. Jadi iti na po kamayan na pentinga pondok pengawal keselamatan. Mengumumelig kan pentinga pengawal keselamatan. Jadi iti na pati di nga anaruh kya ogumu putul boros iso 2 3 4 5. 5 putul boros. 5 putul boros. Jadi iti nanda kita takau dahila sikul kya. Baik na po teka sikul na po nga mositi teka nuru harah osulap mengungu melig. Mositi harah osulap. Iti na penting nga magaride magintong teka mengumelig da ko meligan da sikul. Manatau harah tulun tangarat kya 3 gi harah tulun tarat. Jadi ila nanda ko piya mangandilat mengungu melig gila. Sulap mengumelig. Oke. Jadi antai takau kawagu halansan na mengingat da kay lakau. Oke, iti na kawagu. Nudi ngaranid ti. Iti na pa nga gamban. Gamban teka pagawasan kah. Pagawasan. Pagawasan. Iti gamban nga pagawasan buli naging mantak tay ka harang dusun na pa nga hara 2 ngaran gamban tay ka pagawasan pagawasan kah pagawasan ila nanda nga gamban ni ako mendila tandas. Jadi pira dia putul berasid teh
GAM gam BAN ban gamban iso duo putul boros jadi itinga nuru teko mesiti daharo id sikul iso bagian da sikul iso na pagamban teko pagawasan nga mengingya nga au mengai sikul latesa na gamban teko pagawasan ikayu nga au na mengai sikul latesa gamban hila sikul kio teko pagawasan jadi itinga aponsel ilo nendo komoyon boros kokomoy bagian hila id sikul teko hila na pod sikul teko nga agu mo gamban kio ar gamban mengingya tanduk da mengingya teko tongo kusai tanganak da tongo kusai jadi mesiti waroh gamban teko pagawasan jadi alansana mengingya da karatiko oke mai teko kagu antangai udi na kawagu ila nanda baiti nudi intu tunai bagian sikul ka ponsel na pakau guda nga gana no komenda gana kana penting nga padang gana sikul kana penting nga padang sekolah ja na gana ga na gana irad bagi adik yo gana ka ga na gana jadi pira dia putul boros duo putul boros betul ila nga ponsel nga ila na pa di sikul hiti na pa di sikul toko nga apa di nawan sayan kapia di gana sikul kio nga harahinda gana toko reman toko poda pemainan da timpo da PJK toko kio jadi ponsel lepad hiti tinga mesiti teka nuru kotutun kau da iti na po nga gana sikul teka padang sekolah jadi karatin nadik ya oke mai teko kagun odi nadik kawagu nu nadite iti na po nga lalambangan lalambangan mangan di kayu bahasa manud putul boros kio lalambangan kan apa nga pintu utama kopio pintu utama tegali titi dite megali hilad dati dit hilad sikul takau eski garas sihir semak dit sulap di mengumumalig kio mengumumalig sikul irinan da lalambangan pintu utama yang gate itu lalambangan jadi pira dia putul boros ente iso lalambangan 4 putul boros 4 suku kata jadi ilo nendahot nugar di oponting teka oponsol dot kokomoy bagian sikul hilo na podada tinga hiti sikul toko nga haro pangai dahot asrama kio nga au na nakasuangga hiti iti na poti numan toko balajala iti tinga negara i bagian dit sana na sikul nga haro asrama na pagi nga akuri hiti na pentambunan na makuri haro kio jadi au di nakasuangga hiti na nga bagian teponsel id sikul jadi alansan mengingya da karate kau ketutun kaila kau da mengija tumanud putul boros kokomoy bagian id sikul ngaran dot isikul kio jadi nakarati ko napadim antangai tokon dot kawagu titide nuna dia ngaranid deh sina sawat sina sawat dati nga haran lagi bela nga ponsel na nga katutun kau sinasawat na nga megali titi dia pentas kecil yang kana kasih tinggi sikit pentas kecil jadi ilo nendo komen da sina sawat jadi mai toko jao ampeng kuro SIC in ena SSA WAT wat sina sawat jadi
Mai toko intebe putul beres iso 2 telu 4. 4 putul beres. Jadi tumanud basaan di kayu tumanud do putul beres. Jadi ilo nendonga bagian-bagian teponsel id sikul. Jadi lansan mengingat ada karate kau kia. Oke, jadi nakarati na padim mai toko di antangai titi deh. Iti na pa nga iko kaban kaapat i buku activity di kayu kyo. Jadi harhot dua peguatan te ke soalan dah itu dua peguatan iso dua. Dua bagian kago peguatan. Jadi mai toko pa antangai titi di kyo. Entai toko te dia. Gonopo boros isriba. Gonopon di boros isriba ka. Iti napotit dia napeti iti napeti nga insana nitinu di manta ko balajalai nga iria pilihan di kayu paswangan di kayu hiti. Oke. Kada hitim poin kakat mengingia id sinasawat. Sinasawat. Man po di kayu suatu tumanud putul beres emangan naginda suatu dit iso beresit nugar diit akon ke tumanud putul beres kyo miagalit iti dihom dia pemitanan. Oke, kedua may toko antay lo kedua sumaliwan ilo tanganak id sumaliwan kan penting keluar dari mana mestilah di honggohi pintu utama kan mengingat tinud deh lalambangan 4 putul beres. Suaton di kayu hiti tumanud putul beres. Suara 4 kyo. Hiti na pendanga suaton tegal hu di akon ketumanud putul beres. Sumaliwan ilo tanganak id. Oke, ketelu. Memeli tanganak id. Honggo hi tanganak memelintakanan. Suaton tumanud putul beres. Honggo ko udah memelintakanan. Hilag gamban. Tay kahila igana. Kay tay kahila ikantin. Mandi kayu suatu kiam suatan telu misahiti. Oke. Keapat mimbul ilo tanganak id 2 na putul beres. Hangga ya mimbul memain bola. Hila lalambangan hila gana tay ko hila id hangga po hila sinasawat. Yang tulisan di kayu suatan hiti 2 na putul beres. Oke, kelima. Mamasa do belajar ilo tanganak id. Mamasa do belajar ilo tanganak id. Aisak kan telo ditinu kyo. Nga hanggo gia tanganak ke belajar. Hila gamban ke, hila sinasawat ke, hila ikalas. Masiti hila 2 na putul beres. Ke eka las kalas. Suatan di keudit lumis kyo. Oke, katahurinan na padinga membasa ilo tanganak dobuk id. Hangga di membasa. Ilo nga aisa marna ray tantakula di teno. Tapi telu hot nugar di suku kata teko putul beres. Telu. Hangga hitang anak kata sarum membasa buk itagumo abuk kahirisuang mesiti lah hila hangga tentu hila id library soro po di kayo rin nakabalajar kau na di gulo kamayan dat library teka hila ko po tahun kedua nga kailan na kya pira haputul beres dat pusat sumber kan dusun nga library LIB peleputan RIRI library airina dusun telu putul beres membasa ila tanganak dobuk hila id library karatik ya. Oke. Tahurenan na padinga hudi mangandi kayo ihumo beres poin lisok. Cari perkataan tersembunyi. Nunu na po kita di kayu yang penting itu ponsel na pa nga wararati.
itina peti detinga agu mo ejaan boros kokomoi bagian sikul. Kokomoi bagian sikul. Mangan di kayu warana kia miagalet ipo mitanan deti dete. Itin po mitanan mandi ke warana buli antangan di kayu det humamad itina panga humamad pengka haran lagi minsat tegi tai ke minsiriba yelo minsiriba haran lagi minsat minsat itina panga humamad itina panga minsiriba ihuman di kayu kia abuli nagi de pengka abuli nagi det pengka mandi kayu ihuma tai ke abuli nagi det tai ke kawasa nagi de pengka agu mo nugyari di kawawayaan tai ke agu mo ralan memansai kau ya. Oke. Mai pakagum manginyak berasa abuli ihuman toko det pengka tai ke kawasa ihuman toko peng yelo kawasa nagi de pengka kawasa nagi de pengka kawasa nagi de minsaat kawasa nagi de pengka kawasa nagi de gumuli kagutil ihuman di kayu. Oke, jadi karatin nak ya alansan manginyak det wansayan di kayu ana pun deba kata dahila grup nga antanganin det manginyak det belajar toko hila sikul kia rohai toko namai sikul. Jadi iri-iri na tada udah baino kapiruba toko kawagu det soe tadau hina kopo.